हेलो गुड मॉर्निंग गुरुजन मानक मुंडिया मोबा नटखटिया धन रोना। हाँ देखु नांती आज भाई घरे थिला आमे तो दी भाई जाक शुईके ना उठिके ना देखु ना केमती गेला होचु। हाँ से उठिके ना पुणी घुंगड़ी मारुची मु ताको पुणी गन गन कहि दउची। हाँ मु भी टिके घुंगड़ी मार दउची ता चुटी चुटा सब टाणी दउची आ देखु ना केमती घुंगड़ी मारुची। हाँ जानी जानी उठी जाहला ना जानी जानी घुंगड़ी मारुची देखु नांती। मो कोन ताको छाडी देले को ता ऊपर पूरा माडी बसुची तापरे मामा मते पुणी रेडी कर देले। रेडी करी सारला पर देखु नांती मो केमती पुणी चढुची गदीटा पके देकी ना ता ऊपर केमती चढुची पुणी। खसी गली पुणी एमती गले पूरा मजा लागे ना मते। हाँ भाई मते जेने धरथिला मामा कहले ताको धरनी तो से कोन करूची टिके ताको देखबा हमें। हाँ देखु नांती केमती चढुची। एपटे चढ़ी ना पुणी एपटे ओल्ही जाउची। देखु नांती मते तो पूरा मजा लागुची आ। पुणी जानी जानी खसी आसुची। तापरे भाई संगे तो देखु नांती केमती WWF ता पूरा मुंडरे पूरा गोड़ थोई ना ताको पूरा तो पूरा ठाई 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 कर दउची। मते लागुछु एमती कहूची ताको पुणी। देखु नांती तापरे मामा कहले तमे दीटा खाली दुष्ट होउछ एटू एटू जाओ हॉल रे खेलिबो एमती मामा कहले जेमती। तापरे तो हॉल को पळे आसी ना देखु नांती फ्रिज रे रखिथिली मो खेलना सब। हाँ छोट बेबी बने तमे भी फ्रिज रे सब खेलना रख ना। देखु नांती फ्रिज रे मो जूता चप्पल गाड़ी सब रखी पकेजी। तब ए फ्रिज ता हम टिके चला हिनी ना तो सेति पे मो से फ्रिज भीतर सब खेलना सब रखी पकोची फ्रिज रे खेलुची मो। तापरे देखु नांती एठी एमती बसी बसी गुदु को देली पुणी। मामा कहले गुदु को देलु हो आसे आ पैंट खोली कि ना पुणी पैंट पिंधे देबे कहले। तापरे मामा पैंट खोली दे कि ना कहले गोड़ पुरेलु देखु नांती केते सुंदर गोड़ पुरे दउची। तापरे तो पैंट पिंधि पकेबी हौनी हे गला। तापर तो पैंट पिंधि कि ना पुणी खेलिबी ओके ना। मामा पुणी कहले गेला टिके कदेलु गेला टिके एमती किना मामा पुणी टिके गेला कर दउचंती। देखु नांती सब बेबी मान को तो मामा माने खाली गेला नो। कैमरा पाको पर मोबाइल टाको धरी पकेबे कहले हो मामा कहले हो पानी टिके पी देलु केते बेला लेने पानी पीनु। देखु नांती पानी पी देली तापरे केमती पीउनी केमती नटंकी करिछि देखु नांती केमती एमती दांतरे करिछि। पुणी देखु नांती तळे पानी देख एमती के दुष्ट हुए कि। हां देखु नांती पानी पके कि ना पुणी गोडरे ताको केमती करूछि। मामा कहले दुष्ट होछु आसे आ। मामा पुणी आसी ना पुणी मते टिके गेला कदेल ले दुष्ट होछु बन्नी मसना। तापरे मामा को मु भी कना टिके कहि पकोछि। हां तापरे मामा कहले देखे लंका खाइबु लंका। कहले लंका हाउ ना पके देली तापरे मु कहले पके देलु हाउ एटा ने मटर चना ने तापरे खाइबु। तापरे मामा मटर चना छड़े देले तापरे पाटी रे टिके पुरी देले। तापरे तो मामा जेमती काम पे बाहर को टिके पळे आसले मु देखु नांती संगे संगे मामा पछे पुणी पळे आसली। मु तो खाली टाकी के ना थाए जेते बेले गेट टा खुला हेबो संगे संगे मु केमती बाहर को पळेबी देखु नांती। बाहर बेसी खरा हो नथिला ना टिके टिके खरा होतिला
ଖରା ହେଲେ ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ ନୁହଁ ଶୀତ ଦିନରେ। ମାମା କହିଲେ ହେଡେ ଯାନି ଯାନି ଇଆଡେ ଆସେ ଇଆଡେ ଆସେ। ତାପରେ ମୁଁ ହିଆଡେ ଗଲିନି ପୁଣି ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇଠି ତ ପୁଣି ଥେଇ କିନା ଟିକେ ଖେଳି ପକେଇବି ଆଉ। ମଟର ମଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ମାମାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ପକଉଛି ପୁଣି ଏପଟେ ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି। କନ ଟିକେ ପୁଣି କହି ପକଉଛି। ଥେଇ ଏମିତି କରୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଧରିବାକୁ ଗଲି ମାମା କହିଲେ ନାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ସୁନା ପୁଅ ପରିକା ଧରିଲିନି ପଳେଇ ଆସିଲି ଏପଟକୁ ପୁଣି। ଏଠି ତ ଥେଇ ହେଉଥିଲି ଆଉ। ଗୋଟେ ସୁନା ପୁଅ ନା ମାମା କଥା ମାନେ ମୁଁ। କଥା ମାନିଲେ ଭଲ ନା ଆଉ। କଥା ମାନିଲେ ସୁନା ପୁଅ ନା ଆଉ ସୁନା ବେଟା ନୁହଁ କି? ତାପରେ ମାମା ଏପଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକିନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମତେ କହିଲେ ହାଇ ଯେମିତି ଜାଣିଦେଲି ଏପଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିକି ମାମା ନିଅ ମତେ ଏମିତି କହୁଛି। ମାମା କହିଲେ ହଉ ଆ ତ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାରିଆଡେ ଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ମୋ କୁନ୍ଦୁରୁ ସାଙ୍ଗ ନଥିଲା କି କୁନ୍ଦୁରି ଥିଲା ଯୋଉ ଦିନ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ଆଜି ପୁଅ ଡ୍ରେସ୍ ପୁଣି ପିନ୍ଧିଛି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ଗଳି ପଡିଲି ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ପଡିଗଲି। ଇଏ ତା ଦିଦି। ମାମା ତାକୁ ରାଧା ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ମତେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ନା ଏଥିପାଇଁ କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତା ଆଈ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ। ତାପରେ ତା ଆଈ କହିଲେ ହଉ ଏଇଠି ବସ। ଏଇଠି ତ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ବସ ତୁ ଏଇଠି। ତାକୁ ପୁଣି ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଲେ। ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଖାଲି ଦେଖୁଛି। ସେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖଲି ଗୋଟେ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଧରିକିନା ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଦିଦି ତ ତା ଆଈ ଛାଡୁ ନଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଏଠି ଏମିତି ବସେଇ ଦଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବସିବିନି ଏମିତି କହୁଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସେ ମତେ ଟିକେ ଡରି ଯାଉଛି ନା। ଦିଦିଟା ବି ମତେ ଡରି ଯାଉଛି। ସେ ଏବେ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହଉଛି। ନହେଲେ ଆଗ କଥା ହଉନଥିଲା ବି। ଏଇଟା କହୁଛି ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତ ମାମା କହିଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲ। ମାମା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଖୁଆଇ ଦେଇକିନା ଶୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ତାପରେ ଉଠିକିନା ଥେଇ